Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete prvi dan žetve pšenice 2026. godine. Danas je znači 26. i krećemo već sa ozbiljnom žetvom ovih ranih sorti pšenice. Vidite, Mire već kipuje prvi bunker i to je znak da je žetva krenula. Kao što sam rekao, započinjemo žetvu, ali niti smo mi s kombajnom oduševljeni, niti su mušterije, kako da kažem, kooperanti. Situacija je takva kakva jeste, svi znate, znači najavljena je jako loša cena pšenice. Imali smo 2 mjeseca u našem kraju suše, pšenice koje su izgledale vrhunski za napad na rekord, dospele su dotle da bit će pitanje da li ćemo uopšte u nekom plusiću biti. Evo sad ovdje gdje se nalazimo, gdje smo počeli u Sasama, možete vidjeti po kukuruzu, ovdje je čak i led tukao. Tako da, kao što sam vam rekao prošle godine, samo na vulkan fali, a ne bi bilo loše i to da se desi i onda da kažemo sve smo imali u našem ovom veku poljoprivrede u ovom našem kraju, u ovoj blesavoj državi. Uglavnom, evo, nadamo se da će dobro ići. Ovo žito vidi se da je imalo dobar potencijal, da je lepo krenulo, međutim, rekao sam šta se sve izdešavalo. Mire naravno vozi kombajn, Mika će se uskoro pojaviti, ovdje sada ostavljamo slamu, ljudi drže i stoku, tako da treba će im slame. A što se tiče same vršidbe, izgleda su bili najavili za ponedjeljak neku kišu, znači rekao sam danas je 26. i odmah su se svi uzludali, sad bi svi za jedan dan da vršu, sad imam jedno 50 kombajna, ne bi bilo dovoljno, tako da kišni ljudi su ponovo proradili, ne mogu da shvate da to ima neki raspored. Ima ljudi koji se javili pre 4-5 dana i gdje smo dogovorili datum, ali to ne može da se objasni kišnim ljudima i zato me stalno pitate ko su kišni ljudi, baštenski patuljci. Tako da to, ako budete pratili moje video snimke i ako ste ranije gledali, bit će vam jasno o čemu se radi. Uglavnom, uživajte u prvom danu žetve i nadamo se da će lepo ići, da će biti dobar prinos koliko može za ovakvu godinu. Kako mu na uratinama senzor sam podiže čim naiđe na breži. Namešteno je, ali dobra je sad visina. Nego on je ja sam namestio osjetljivost maksimalnu da čim naiđe na bilo šta da diže. Odlično, samo nek piče. Vidite iza mene, možete vidjeti i u retrovizoru. Prve 2 prikolice su napunjene, moglo je još malo stati, ali nema potrebe da prepunjavamo, nisu daleko silosi, tako da idemo ovo da iskipujemo i vidjet ćemo prvi rezultat. Znači trebalo nam je neki sat i 40 minuta da napunimo ove 2 prikolice. Vidjet ćemo koliki je prinos za sada i kolika je vlaga, nečistoća, naravno to je smiješno. Da vidimo koja je vlaga i da imamo hektolitar, pošto čujem koji je jučer radio da su dosta loši hektolitri bili, da slabo važi pšenica. Kao što vidite, već polako ima gužve, čeka se, stižem sa prvom ovogodišnjom turom pšenice na silose.
Iskreno nisam očekivao da će uopšte ikog biti, međutim, izgleda su ljudi već krenuli punom parom žetvu, tako da možda bude i pomalo čekanja. Malo mi je prljavo staklo, ali vidite ovdje kako Mire kipuje. Popunjavamo ovu drugu turu. Za sad idemo, dobro solidno napredujemo. Možda smo mogli malo više uraditi, ali nije bitno, važno lepo da ide i da ne bude problema. Mi je strašno, samo se znoji mokre mi majice. Evo Konan se skino. Mora malo da se osuši. A, je vrućina? Ma da. Sad je lepo čovječe, viš šta znači kad naiđe samo oblak, brate. Da. Strašno. Ovo neka čudna slama, vidiš da to svi kako su stakla čovječ, crvena kao da truleš neku vrstu. Treba možda i duvaljka tu. Zaboravim. Ej jebik. Tu je gume, provjeravao kočnice, provjeravao svetla i to i zaboravim da gume. Ali ovo briše se. Ne možeš Mire malo mu je nezgodno da popne. Što? Može samo ovu sa merdevi na vrata, ono mu je malo, pa ne znam, malo mu je nezgodno. Evo vidite šta kaže Mika, kaže Mire nije više kao Spiderman što je pre bio. Da. A bio je, baš je bio momčina. Pre jedno 85-90 godina. Pripadnik 63. Padobranske. I sad ljudi pitaju, Mika pita otkud 63. Padobranske. Jel tamo služio, rekao, ma nije, on je 63. godište pa je Padobranac. Gotova je ova njiva. Mireć sada iskipuje da mi dopuni ove dve prikolice i ja idem da izručim na silos. Kipovanje je njemu najveća ova misterija. Šido! I sve prosipa pored. Ovo nema nigde. Gle ovo, gle ovo. Vido, vido. Dobro je. Ovdje postoji mali red. Ljudi ovdje ne mogu sami da kipuju, ovi ih prevrću, a ja idem tamo na drugi onaj izlaz, na drugi usipni koš gdje kipuju ovi što mogu sami, znači tako da tu eto malo će se ubrzati sve ovo, ali u suštini ne ide baš to tako sjajno. Kipujemo drugu. Brzanija.
iskuvana. Malo se vratim nazad. I sad kipujemo prvu. I to je to. Što se kipovanja tiče. Vidjeli ste, dosta ovdje isto lepo ide. Kada nema guže, nema zadržavanja, ide dobro. Pa da će ovi momci ući u fazon što se tiče ovog uzimanja uzorka i bit će onda ok ovdje. Inače ove rane sorte, Sofru, Avenue i tako te slične, bile su već blizu zrele i pre 6-7 dana. Ja sam to govorio ljudima, međutim pala je ona kiša. Bili smo Mika i ja na njih, vidjeli smo da su tvrda zrna i ladno je moglo da se radi. Sad ta kiša nije ništa pomogla naravno pšenici i ječmu, ali pomogla je kukuruzu i suncokretu, tako da bolje što je pala. A što se tiče trenutno ovih rezultata, da vam kažem da je oko 12,5 vlaga, Avenue i negde oko 78-79 je hektolitar. Sad smo radili neku čudnu sortu koja, vidjeli ste ono kako se sve crni, praši. Ne znam o čemu se tu radi, to čuću od vlasnika o čemu se radi. Uglavnom prinosna je prilično, čak i možda i bolja od onoga Avenue-a tamo, a neke ukupne rezultate i parametre ćete kasnije čuti, ne znam šta mi je. Uglavnom nastavljamo dalje sa radom, nadam se da je Mika blizu da bude pun i da polako i ja radim treću turu, pošto imam još nekih obaveza danas sem njiva. Vidite koja je to sad prašinčina, da li je to trulo, žito, šta je bolesno, ne znam. Vidjeli ste tamo je skroz crna, ovdje je neke drugačije boje, smeđe boje, ali isto prašina. Uglavnom, jako čudno. Miretu nije lako uopšte da vozi, strašna je prašinčina, vjerojatno se ne vidi dobro. Ovako žito kad gledaš izgleda potpuno normalno, međutim, ne znam, ovo je nenormalno praši, nenormalno. Vidite. Evo vidite iza mene, treća tura je napunjena. Međutim ovdje je isto jako nešto neobično žito, kako da kažem, neće da ga izvršava, a bojim se da povećam obrtaje, pošto je prošla tura bilo puno sitnih zrna koja su propala kroz sito, otišla u primjes, to su učmanula zrna, bilo je svega 10 vlaga. Tako da prosto čovjek ne zna šta da radi. Bojim se ovdje ako povećam obrtaje da bolje ovo izvršava, da će biti još gore i da će početi da pravi lom. Tako da izuzetno je teško ovo sad namestiti s obzirom na uslove. Radimo kako moramo,
ne možemo ništa, ovo je zaista jako čudna godina. Polako približava se i mrak, Mire još izdržava, stara je to kajla, Mika sedi, daje mu moralnu podršku. I meni je već polako dosta. Situacija je gadna, uslovi su teški, Mire je malo pre morao da stane, ništa ne vidi, evo vidite kako tera crni mu crna prašina ispred, nazad, vidite kakav je kombajn, znači strašno. Uglavnom, ostalo nam je evo još pola kose i završavamo, to će biti za prvi dan za žetvu dovoljno, uradit ćemo nekih 17 hektara, tako da je dobro, šta da vam kažem, Mire će valjda preživjeti, nastavljamo radove. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, ukoliko ste u mogućnosti postanite član mog kanala. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!